Você fala? Ah, Bem, bem, boa tarde a todos. Nós estamos, então, com a presença ilustre, muito honrosa, do professor Damien Masson, que é da Université Sergi, de Paris. Sergi-Pontoise. Sergi-Pontoise, exatamente. Damien é um companheiro de pesquisa, já tem muitos anos, desde 2009, quando nós tivemos o primeiro evento aqui no Brasil. Foi bastante interessante, foi quando nos aproximamos do Grupo Cresson. O Damien estava aqui conosco. Ele tem graduação em Arquitetura e Urbanismo, ele tem doutorado na Université Pierre Mauroy de France, em Grenoble, e ele atua como docente na Universidade de Sergi-Pontoise atualmente. Claro que ele trabalha com o Grupo Cresson, por isso que ele tem todas as relações desenvolvidas, né? E justamente é um parceiro de pesquisas no campo das ambiências, trabalha muito também com ambiência sonora, foi um trabalho dele que a gente conheceu bastante, né, Cristiane? A atuação dele em pesquisa em diversos laboratórios, além do Cresson, mas ele também trabalha com o MRTE, que é um laboratório que ele presta serviço, e áreas de pesquisa, tudo que ele está ligado, ambiências, ambientes sensíveis, sonhos urbanos, representações e cartografias sensíveis. Então, agradeço muito ao Damien. Merci beaucoup, Damien, que tu es avec nous aujourd'hui. Et donc, tu peux parler. Okay, so should I speak in English first? Yes, I would say that you may you speak in English and then we change to French, okay? Okay, so thank you very much, Christiane Etel, for this invitation. It's a real pleasure to be here with you, and it's a real pleasure to present this work in progress. So I will already stress that the research I'm going to present is an ongoing program that I've started a few years ago. And I'm going to discuss, maybe present different hypotheses and some results in progress as well. So it's an ongoing program. To give some information about this research, we are working in a team with colleagues. Oh, I have a problem with this is not what, so normally you are supposed to see the names also of a colleague who is based in Germany, but it has been cut. I'm very sorry of that. Simon Runkel is here. So this is the team of the project, and we were working all together since the beginning of this year on a program we have called Atmospheres of Counterterrorism in European Cities. But the research I'm going to present on this has just started. So it's a research with some field work in France, in Paris region, in Nice, in the south of France, in Britain, Great Britain, next to Birmingham and Plymouth, and in Germany, in Berlin. But this research is just starting, so I give this hint because this is a team we think we work together, but what I'm going to present is more related to a previous program I was working on, specifically in France. Before speaking of this research and this program, I'm going to give an anecdote. So it happened something like 5 years ago. 5 years ago, I was invited by friends to join them to a bar. I don't know. Yeah, you see that? I was invited by friends. So I was living in Paris, in central Paris, next to the Canal Saint-Martin, in the 10th district. And I was invited to meet friends in order to celebrate a PhD defense, actually, who went very well. I took my bike and started to ride along this white track you see here. And I arrived to a point here, where the red cross, and I found a sanitary cordon. What do you mean what I want to say by that? So basically, there were a red and white ribbon blocking the street and police officers in different places. I was not allowed to go through that. So it was normally my... Oh, sorry. Damien, so let me introduce you. Le traducteur. Le traducteur. Oh, okay.
but he's gonna translate from English to Portuguese. So you may continue in English, and Martin has. So I just suggest you speaking for 2 minutes, closing your speech a little bit, and then he can translate consecutively. Okay, a little bit before you. I think 2 minutes, it's after. Too much. No, yeah, Martin. 1 minute. 1 minute. 30 seconds. Martin, that's you. Hey, tudo bem, Martin? Okay, you may speak, and then I'll speak next. Okay. So to sum up, I took my bike to meet my friends on my ordinary route. To do that would have been to go there. I don't know if you see my mice here on the screen. You see the arrow? And I should have done this way, something like that. But arrived at the Red Cross, I see a red and white ribbon blocking the street. And it was impossible for me to go over that. Je commence cette présentation par une anecdote. Eu vou começar a apresentação com uma ilustração. Une histoire qui m'est arrivée il y a un peu plus de 6 ans aujourd'hui. Uma história que aconteceu comigo há mais de 6 anos hoje. Un soir du mois de novembre, je quitte mon domicile parisien pour rejoindre des amis dans un bar pour aller célébrer une soutenante thèse. Uma noite de novembro, eu saí da minha casa, fui encontrar uns amigos parisienses e eu fui a uma defesa de tese. Eu tive que ir a uma defesa de tese. Donc je prends mon vélo, je commence à rouler au long du canal et je prends mon chemin habituel qui doit me mener à ce bar. Eu peguei a minha bicicleta, fui ao longo do canal, meu caminho habitual, e fui então a esse bar onde eu deveria estar. Mais arrivé à cet endroit précis, là où se trouve la Croix-Rouge, chegando então nesse local precisamente onde está a Cruz Vermelha, je suis confronté à un cordon rouge et blanc qui bloque la rue et des policiers qui m'empêchent de passer. Eu vejo que há um cordão vermelho e branco que está bloqueando a rua e policiais que impedem a minha passagem. Donc je suis un peu fâché parce que je vais être en retard au bar, je vais rater mes amis. Então fiquei aborrecido porque eu ia chegar atrasado no bar e talvez não pudesse encontrar os meus amigos. Je fais quand même demi-tour et je repars sur mon trajet. Donc je suis tout le trait blanc qui me rallonge un petit peu le trajet et j'arrive enfin au bar. Então, eu dei meia volta e segui, então, um trajeto que aumentava um pouquinho a minha demora, né? Enfim, o meu tempo, para poder chegar a esse bar. Et tout au long de mon trajet, je remarque que je vois des voitures de police qui circulent plus souvent, il y en a plus que d'habitude, des militaires qui se préparent. Eu notei que havia várias viaturas de polícia, mais do que normalmente haveria nesse lugar. Ok. Et arrivé au bar, bon, je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer. En tout cas, cette situation me semblait un peu inhabituelle, mais pas complètement inhabituelle. Bem, eu fiquei um pouco surpresa, não sabia exatamente o que estava ocorrendo. Essa situação não era habitual, mas também não era totalmente inhabitual. Et environ 10 minutes, 15 minutes après être entré dans ce bar, e depois de 10 minutos ou 15 minutos de eu já estar dentro desse bar, on apprend que des attaques terroristes sont en cours à proximité. Soubemos que havia tido ataque terrorista nas proximidades. On ferme de coup le rideau en métal du bar. J'y reste enfermé toute la nuit. Je ressortirai le lendemain vers 4h, 5h du matin. E eu já dentro do bar, fechou-se a cortina de ferro, enfim, essa proteção de ferro que tem na parte exterior. Fiquei fechado dentro desse bar, do qual eu só pude sair às 5h, 6h da manhã do dia seguinte. Et on apprendra le lendemain qu'on était situé, le bar où je me trouve est à 2 pas de lieux très importants des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Então, no dia seguinte, nós tomamos conhecimento que estávamos justamente num bar que era muito perto desse outro bar onde o atentado tinha acontecido no dia 13 de novembro em Paris. Bien sûr, voilà, donc quand on vit ça au moment où ça s'est passé, on n'a pas du tout conscience de ce qui est en train de se jouer. Dans le bar, la vie était un petit peu coupée.
Bom, quando você acaba por saber no dia seguinte, você não tem nenhuma consciência daquilo que tinha acabado. É claro que a comunicação com o bar tinha estado totalmente cortada, nós não sabíamos, só então, depois tomamos consciência. Mais on va quand même apprendre, bah voilà, moi en rentrant, je découvre qu'il y a eu une centaine de morts environ et qu'on était juste à côté et que évidemment, bah, tout ça est particulièrement marquant. Então, isso foi uma coisa especificamente marcante. Soubemos que havia tido mais de 100 mortos nesse atentado terrorista, nesse bar, que estava pertinho de onde nós estávamos. Et un peu plus tard, un an plus tard exactement, un article de presse s'intitule comme ceci: Les terrasses du 13 novembre, rien n'a changé, mais tout a changé. Então, depois houve uma manchete no jornal que dizia 13 de novembro, nada mudou, mas tudo mudou. Donc, pour donner une précision sur ce qui s'est passé ce soir-là, si je pense que vous avez probablement connaissance de l'attentat, mais il y a Vocês eu... provavelmente têm conhecimento desse atentado, mas para dar um pouco uma ideia melhor do que aconteceu nesse dia, nessa noite, il y a eu donc un attentat massif dans une salle de concert qui est située ici, le Bataclan. então, avec houve plusieurs... esse atentado maciço, né, dentro desse bar, dessa sala de espetáculos que se chama o Bataclan. Et tout autour, dans un rayon de quelques kilomètres, ce sont plutôt des gens qui étaient en terrasse, donc qui étaient au bar, qui ont été fusillés aussi. E ao redor desse bar, num raio de mais ou menos 1 quilômetro, havia várias pessoas sentadas assim na parte exterior do bar, ou varandas, ou parte externa desses bares, desses cafés, e essas pessoas também foram fuziladas. Muitas delas foram fuziladas igualmente. Du coup, la question que... Alors, j'ai commencé à réfléchir à ça après. C'est pas à partir de 2015 ou 2016, j'ai commencé la recherche sur ce sujet-là 3 ans après, en 2018, le temps que la vie reprenne le cours normal. Então, para dar ao tempo à vida de retomar o seu curso normal, eu realmente só comecei uma pesquisa 3 anos depois, em 2018, a respeito desse assunto. Et la question, finalement, qui m'intéresse, la question sur laquelle je travaille depuis quelques années, c'est la suivante. Quand il est écrit « Rien n'a changé, mais tout a changé », la question est de se dire « Qu'est-ce qui a changé ?» et « Est-ce qui a changé ne serait pas de l'ordre de l'ambiance ?» Então, eu só comecei a repetir isso depois, e a verdadeira questão era saber o que mudou. Nada mudou, ou era uma questão de ambiente? Aí que eu comecei a estudar esse assunto. La difficulté, donc du coup, je vais présenter des pistes pour travailler là-dessus, comment on s'y est pris depuis quelques années, et então, eu vou comment apresentar eu vou apresentar algumas pistas para dizer vocês, para mostrar a vocês como é que nós começamos esse estudo, quais foram as nossas primeiras iniciativas. Donc, se poser la question en termes d'ambiance, ou se demander qu'est-ce qui a changé, ou tout, entre guillemets, a changé, c'est se demander... se perguntar em termos de ambiência, é se perguntar o que mudou, tudo mudou? Qu'est-ce qui fait que nos ordinaires, nos quotidiens sont différents? O que é que faz com que agora o nosso comum, o nosso cotidiano seja diferente? Alors, avant de commencer je vais commencer par présenter aussi un petit peu la question terroriste. Qu'est-ce qu'on peut entendre par le terme terrorisme? Eu comecei apresentando pouco essa questão do terrorismo. O que é que nós podemos compreender como terrorismo? Alors, il y a bien sûr des définitions légales, normatives du terrorisme. On va nous dire que le terrorisme est l'utilisation de la violence pour intimider, provoquer la peur parmi le grand public, perturber l'ordre public, perturber l'État. Então, existem definições legais e normativas. O que é que pode ser o terrorismo? O terrorismo são medidas que as pessoas tomam para perturbar o Estado, para perturbar as pessoas, enfim. Cette définition de type légal, qu'on peut trouver en particulier dans les pays européens, elle essa a definição que nós podemos encontrar, essa definição legal que nós encontramos nos países europeus, cette définition légale porte un problème, c'est qu'elle oublie le terrorisme d'État, le fait que parfois l'État lui-même peut se conduire de façon terroriste vis-à-vis de sa population, peut produire la terreur. E
essa definição, na verdade, ela esquece um pouco essa definição do terrorismo de Estado, ou seja, o próprio Estado pode produzir alguma coisa para provocar o terror. Elle oublie également le fait que l'État et les forces civiles de sécurité peuvent elles-mêmes générer de la terreur et de la peur quand elles sont à la recherche aussi des dits terroristes. Então, ela esquece também, essa definição esquece o fato de que o Estado é uma força que ela mesma pode provocar esse terrorismo, esse sentimento de terrorismo. Du coup, je vais plutôt privilégier, et c'est ce qu'on fait dans le cadre de cette recherche avec les collègues, on va privilégier une approche qui passe par l'expérience du terrorisme. Então, vamos privilegiar essa abordagem que passe par l'expérience, l'approche qui passe par l'expérience. Essa abordagem que se foca na experiência. L'idée est de surtout comprendre que finalement, le sens des événements terroristes ne va pas toujours de soi, n'a rien d'évident. Então, nós temos que compreender que esse sentido do terrorismo nem sempre ele vem sozinho. Ele nem sempre é uma coisa muito clara, que já tem uma explicação em si mesmo. Il laisse place à des conflits d'interprétation. Ele está sujeito a conceitos de interpretação e também pode ser submetido a debate, digamos. Et c'est pour ça que je montre cette image ici, qui nous permet de voir, en fait, donc là, on a un nombre d'attaques terroristes en Europe depuis les 10 dernières années. Então, por isso estou mostrando aqui esse gráfico para mostrar o número de ataques terroristas que nós tivemos na Europa durante os 10 últimos anos. Et on peut voir en particulier que finalement, les groupes revendiquant ces attaques-là peuvent être multiples. Podemos ver que os grupos que reivindicam esses ataques são múltiplos. Même si pour autant, et c'est quelque chose qui aura beaucoup d'importance dans l'interprétation politique du terrorisme, ainda que esse fato que vai ter uma importância dessa interpretação política do que é o terrorismo, então vínculo, un lien entre terrorisme et djihadisme, ou terrorisme lié à des revendications de type islamisme politique, est souvent fait comme s'il était évident. Então, essa ligação do terrorismo com o jihadismo, que é uma reivindicação islamista da coisa, às vezes não é uma coisa que fique muito clara. Donc tout ça pour dire qu'il y a un enjeu à penser effectivement. Donc ce que je disais là, c'est que donc il y a quand je vais parler de terrorisme, je vais pas utiliser une définition. Não vou utilizar uma única definição. Et je vais plutôt garder, et l'enjeu de focalisation sur l'expérience permet de penser à travers la sidération, à travers l'événement. Permite pensar através dos acontecimentos, através da sideração. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est pour quelles raisons se focaliser sur l'Europe comme terrain. Podemos fazer também é por que eu estou me focando aqui na Europa. La recherche que j'ai commencée en 2018, qui s'appelle Vivre avec la terreur. A comecei em 2018, que se chama Viver com o Terrorismo. Vou continuer comme si j'étais pas là. Prenez une focale donc européenne entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Ver foco europeu entre a França, qui fait l'hypothèse que dans ces trois pays, fazer uma hipótese que nesses três países, qui fait l'hypothèse que dans ces trois pays, l'histoire du terrorisme n'est pas la même. La relation au terrorisme n'est pas la même. Mais aussi que les réponses apportées par les États ne sont pas les mêmes. E as respostas que são dadas pelos países também não são as mesmas. En tout cas, pour ce qu'on peut voir ici, quand je pose cette question pourquoi l'Europe, on voit qu'effectivement le nombre d'attentats en Europe occidentale ou le nombre de morts liés au terrorisme en Europe occidentale est relativement faible à comparer d'autres chiffres qu'on peut voir dans le monde. Fraco comparado com outros números que nós podemos ver no mundo. Et le problème que ça peut amener à poser, c'est qu'on va considérer, si je prends l'année 2016 ici, c'est que c'est l'année la plus meurtrière en matière d'attentats terroristes depuis quasiment 40 ans. En Europe, pas 40 ans parce qu'il y a les attentats de 2004 qui sont une exception. Mais sinon, 40 anos, enfim, os atentados de Policarpo também que são exceção. Néanmoins, les manières d'aménager l'espace urbain ont fortement
intégrer la menace terroriste à un point tel que même les métiers changent, les pratiques dans l'espace se trouvent aussi à changer, et c'est ce qu'on cherche à amplifier dans le cadre. As práticas no espaço mudaram também. Quand on voit donc ici un autre tableau qui nous présente les attentats, les nombres de morts liés au terrorisme en Europe depuis 1970. Ici, ce qui a de l'importance, c'est de voir à quel point la partie gauche du graphique nous montre qu'une majorité des attaques sont liées à des motifs de type séparatiste, des attentats liés de l'IRA en Angleterre, donc, pour lier effectivement aux revendications en Irlande. Et que donc il y a un rapport à cette menace qui est ancré historiquement, qui n'a pas la même grand-chose à voir avec ce qu'on peut connaître en France ou en Allemagne. On voit aussi, sur les années les plus récentes, une forme de creux. Il y a eu effectivement des attentats, donc les attentats de Madrid et les attentats de Londres, dans le train, à la gare d'Atocha et dans le bus londonien, qui sont liés à Al-Qaïda, donc qui suivaient les attentats en septembre 2001 aux États-Unis, qui ont fait beaucoup de morts. Mais ensuite, effectivement, il y a plutôt une période d'accalmie, à l'exception de la tuerie de Anders Breivik en Norvège, qui avait fait 27 morts sur l'île de Cuba. Com 27 mortos numa ilha. Ensuite, ce qu'on voit, c'est effectivement à partir de 2015, il y a un retour des attentats, en particulier donc, en France avec les attentats de Charlie Hebdo, puis les attentats du Bataclan. Ensuite, on va avoir des attentats de 2016, donc en particulier l'attentat au camion bélier à Nice. Damien, oui. Ils disent que c'est confus et ils préfèrent, oui. C'est pas compréhensible, et on va donc faire l'intermittente phrase par phrase, s'il vous plaît. Ok? Il paraît que ça ne marche pas très bien. Ils ne peuvent pas enregistrer, ça ne va pas. Ok? Alors je vous demande de ne pas parler trop vite et d'interrompre les phrases, s'il vous plaît. Merci. On voit depuis 2015 clairement un retour d'attaques terroristes. Vemos a partir de 2015 France, retorno dos ataques terroristas na França, na Inglaterra, ainsi qu'en Allemagne. Na Alemanha. Et la raison pour et c'est vraiment ce point-là, on prend l'année 2015 comme point de départ de la mise en œuvre d'une politique de lutte antiterroriste. Pegamos o ano de 2015 como ponto de partida dessa luta antiterrorista. En France, en particulier, une politique a été mise en place qui s'appelle l'état d'urgence. Na França, houve uma política implementada que se chama l'état d'urgence, o estado de urgência. Et cet état d'urgence est une politique ancienne, ça existe dans les textes de loi depuis la guerre d'Algérie. E esse estado de urgência é uma política antiga que já existe desde a guerra da Argélia. Et c'est une politique qui a vocation à pouvoir effectivement déroger au droit commun. Então, é uma política que tem a capacidade de derogar ao direito comum. En particulier dès qu'il y a suspicion de participation à des actes terroristes pour différents individus. E, em particular, a partir do momento em que haja uma suspeita de participação em ataques terroristas. Donc là, je viens de présenter le contexte, un petit peu d'historique, notamment en Europe, autour du terrorisme. Et maintenant, então, acabo de apresentar o contexto, especificamente na Europa, ao redor do que é o terrorismo, e agora eu vou apresentar du coup, différents champs qui s'intéressent à cette question-là. Comment elle est abordée scientifiquement? 10 maneiras diferentes de abordar essa questão, ou seja, como ela é abordada cientificamente. La revue de la littérature scientifique nous montre que, premièrement, il va y avoir les sciences politiques qui vont s'intéresser à cet objet-la, à la question des attentats. Vamos ver que a revista da literatura científica nous dit, elle va s'intéresser elle va prendre pour objet la façon dont les réseaux sont structurés, dont ils sont financés, leurs connexions et motivations, etc. Ela vai estudar como essas redes se formam, como são feitos esses contatos. Essa revue de la littérature scientifique vai estudar dessa maneira. On identifie un deuxième champ qui est celui plutôt des approches de type forensics en anglais ou de la criminalistique.
E a segunda abordagem é que faz essa abordagem Form 6, qui vont s'intéresser cette fois-ci au mode d'action, aux façons dont les terroristes peuvent agir. e que vão, dessa vez, estudar os modos de ação, ou seja, as maneiras como os terroristas podem agir. Cette recherche s'intéresse aussi à trouver, à fournir des solutions pour essayer de déjouer des attentats futurs. E também, eventualmente, encontrar soluções para desmanchar, enfim, para fazer com que esses atentados futuros não possam se produzir, para desmanchá-los, digamos. Ensuite, il y a un champ qui va être plus proche, effectivement, de l'architecture et de l'urbanisme ou des sciences de l'espace. Há campo que vai ficar mais próximo da arquitetura ou do urbanismo, ou seja, desse domínio do espaço, um outro tipo de estudo. Qui s'intéresse à la façon dont on peut sécuriser les espaces publics. E vai estudar as maneiras com as quais nós podemos securizar, enfim, tornar seguros os espaços públicos. Ou qui peuvent aussi regarder de façon critique la façon dont ces dispositifs se déploient. E também que podem olhar de maneira crítica o modo como esses dispositivos são implementados. Et enfin, on trouve tout un ensemble de travaux qui sont plutôt issus de l'histoire orale. E também temos conjunto de estudos que vêm de preferência de uma história oral. Je pense par exemple au travail récent de Sarah Gainsberger, pardon. Estou pensando, por exemplo, nos estudos de Sarah Gainsberger, recentes. Qui va documenter sa propre expérience d'habitante du 11e arrondissement de Paris vers le Bataclan, par exemple. Que vai documentar a sua própria experiência como habitante do bairro número 11, do 11e da cidade de Paris, onde fica exatamente esse bar, enfim, bar-teatro que se chama Bataclan. Et sur cette dernière catégorie, on trouve aussi beaucoup de travaux d'inspiration anthropologique et psychologique qui s'intéressent aux victimes des attentats et aux histoires, bien sûr, qu'ils ont vécues. E nesses últimos estudos, nós encontramos também muitos aspectos antropológicos e psicológicos das pessoas que viveram essa experiência e das consequências que tem para elas. Néanmoins, ce qu'on observe, en particulier pour les terrains européens, mas no que nós observamos especificamente para o campo europeu, para o terreno europeu, c'est qu'il y a très peu de travaux qui s'intéressent à la fois aux effets de la menace terroriste, c'est-à-dire le risque terroriste, le fait qu'il y ait une possibilité d'attentat, qu'est-ce que cela fait à notre expérience ordinaire. E, na verdade, há poucos trabalhos que se interessam que estudam, digamos assim, os efeitos da ameaça terrorista e os riscos dessas ameaças terroristas. Et même chose, deuxième pendant, il y a assez peu de travaux qui s'intéressent aussi aux réponses qui sont apportées, réponses institutionnelles, et je vais développer de quoi il s'agit après. E existe também aspecto, outro ponto, que estuda essas respostas, les réponses institutionnelles que je vais développer ensuite. Institucionais, e disso eu vou começar a falar em seguida. Il y a quand même je suis obligé de dire qu'il existe beaucoup de travaux sur l'expérience vécue des zones de conflit. Existem vários estudos que estudam as experiências nas zonas de conflito. Je pense par exemple aux travaux de Sarah Fregonese. Por exemplo, os estudos de Sarah Fregonese, avec qui je travaille dans cette équipe, qui est le spécialiste du Liban, de Beyrouth et par exemple du vécu, de l'expérience vécue, affective, émotionnelle du conflit. E ela tem experiência no Líbano e também dessas experiências do conflito, que ficam nas pessoas sobre o conflito. En revanche, quand on vient s'intéresser à des terrains plus pacifiés, ces approches-là viennent aujourd'hui à être assez peu nombreuses. Então, quando nós nos interessamos por esses aspectos do pacificado, então esses estudos são menos numerosos, são pouco numerosos. Voilà comment on peut essayer de résumer les choses. Aí está a maneira como nós podemos tentar resumir as coisas. Então, En partant d'actes terroristes donc récents, à nouveau, c'est depuis 2015.
depuis les attentats de Charlie Hebdo. Partindo de atos terroristas recentes, estou falando agora a partir do ataque à publicação Charlie Hebdo, em 2015. On fait l'hypothèse d'un contexte diffus, presque ambiant, on pourrait dire, de menaces terroristes. Podemos dizer que existe praticamente uma ameaça na ambiência de algum ataque terrorista. Et qui a des effets, donc, comme je l'ai déjà dit, sur deux plans, l'évolution de nos pratiques et les changements des modes de production de l'espace. Então, isso tem aspectos sobre a evolução da prática e os modos de mudança dessa evolução no espaço. Et ces changements de production de l'espace, par ailleurs, eux aussi vont infléchir les pratiques. Essas mudanças no espaço também vão ter uma influência sobre essas práticas, vão talvez diminuir essas práticas, influenciar. Si je prends un exemple, on a certaines enquêtes qui vont montrer que des personnes vont limiter leur sortie dans des espaces où il y a de la foule. Então, por exemplo, se eu puder falar um pouco da consequência, nós podemos saber que as pessoas vão começar a limitar a circulação delas ou as saídas delas nesses espaços que têm um pouco de suspeita, que têm uma ameaça. Donc ça, c'est un effet du contexte sur les pratiques, par exemple. Então, isso é um efeito do contexto sobre a prática, digamos. Et on voit également comment, et je donnerai des exemples, on voit dans les espaces de transport où on va mettre en place des dispositifs pour canaliser les flux, empêcher les gens de marcher dans une direction, dans une autre, et ça aussi va avoir des effets sur les pratiques. Então, uma outra coisa que vai ter efeito sobre essa prática é que nós notamos que existem tendências, enfim, existem mais ou menos condições que canalizam as pessoas para ir num sentido e no outro. Et en retour, cette évolution donc de ces pratiques qui sont infléchies par plusieurs canaux, et c'est très, très simplifié, c'est très schématique tout ça. Então, essas evoluções nessas práticas, enfim, eu estou simplificando muito a coisa como é. Ça, donc, c'est l'évolution de nos pratiques, l'évolution de nos rapports à l'espace lui-même infléchit les modes de production de l'espace. Então, essa própria evolução dessas práticas, elas vão ter uma influência sobre esses modos de evolução no espaço. Donc, à nouveau, et tout l'enjeu de la recherche, c'est d'essayer d'explorer tout cela. Então, todo o desafio dessa pesquisa é justamente tentar explorar todos esses aspectos. On voit en particulier que si on reprend le vocabulaire d'Erving Goffman, les cadres de l'expérience. Se nós retomarmos o vocabulário do Henri Goffman, ou seja, o quadro, o âmbito da experiência, sont affectés, sont touchés par effectivement la menace terroriste. Então, tudo isso é afetado, fica sobre essa ameaça terrorista, ele é afetado por essa ameaça terrorista que existe. En particulier, parce que on a vu... Oui, pardon, especificamente porque nós vimos... En particulier parce que on a vu émerger une forme de ce qui a été appelé un nouveau terrorisme. Especificamente porque nós vimos que acabou surgindo aquilo que nós chamamos o novo terrorismo. Ce nouveau terrorisme est moins préparé et moins organisé, ne repose pas sur de grands réseaux. Então, esse novo terrorismo, ele é menos preparado e menos organizado e não ocupa a rede que ele tem, não ocupa tanto espaço. Il peut s'agir d'individus qui vont se munir d'un couteau de cuisine, par exemple, et vont essayer de s'en prendre à des passants dans l'espace public. Pode ser uma pessoa, um indivíduo sozinho, que vai, por exemplo, estar armado com uma faca de cozinha e vai começar a atacar as pessoas que estão passando na rua, por exemplo. Et donc, on voit comment, effectivement, à la fois au-delà des réflexions qui peuvent apparaître à droite et à gauche, aussi comment, même au niveau, par exemple, du Conseil de l'Union européenne, on va se saisir de ces formes-là pour mettre en place de nouvelles politiques de réaction. Então, finalmente, nós vamos acabar utilizando todos esses dados, todas essas observações, para colocar em prática um novo modo de observação e um novo modo de ação. Une première conséquence de la mise en place de ces nouveaux modes de réaction et de l'intégration de ce nouveau terrorisme. Então, um novo método justamente de abordagem desse novo terrorismo seria
Une de ses premières conséquences, ça va être le fait de se dire que le terrorisme, la menace terroriste est diffuse. Elle peut arriver partout et que n'importe qui peut en être à l'origine. Então, uma das primeiras consequências que nós podemos tirar é que esses novos métodos de terrorismo são difusos, podem ocorrer em qualquer momento, em qualquer lugar. C'est pour cette raison qu'on a vu en France apparaître ce genre de symbole. Então, é por isso que nós vimos que na França começaram a surgir esses tipos de símbolos. Donc, vous voyez ici un triangle rouge avec le terme vigie pirate. Vemos aqui triângulo vermelho com esse termo que se chama vigie pirata. Donc, ce qu'on peut traduire par vigilance pirate, hein, si vous voulez, ou attention. O que podemos traduzir por vigilância a pirata ou atenção, cuidado com os piratas. Et ces affiches-là sont disposées de partout dans les lieux publics, à l'entrée des écoles, dans les centres commerciaux, dans les gares, etc. Então, esses sinais, esses avisos, estão sendo colocados em todos os lugares, na entrada das estações, na entrada das escolas, nas entradas dos centros comerciais, nos lugares públicos em geral. Donc, le quotidien des enfants en France, par exemple, va être marqué par le fait de passer devant un signe comme celui-ci tous les jours. Então, a vida cotidiana das crianças na França finalmente vai acabar sendo marcada pelo fato de que elas passam todo dia por esse tipo de aviso na sua vida cotidiana. Les enfants vont aussi avoir d'ailleurs des exercices de préparation à d'éventuelles attaques. E as crianças vão começar a ser preparadas e a fazerem exercícios, treinamentos, já prevendo possíveis ataques. Et pour les habitants des villes, cela constitue une forme de mobilisation de l'attention, un rappel ordinaire que la menace est là. Então, para as pessoas que moram na cidade, esses sinais eles são um alerta, sempre para lembrar as pessoas que há uma ameaça que está sempre ali pairando, presente. Je n'ai pas précisé d'ailleurs, j'utilise le terme de symptômes pour parler de ces différents types de signes. E eu utilizei essa palavra, enfim, estou utilizando essa palavra sintomas para falar desse tipo de sinal. Je l'emprunte à un historien de l'art qui s'appelle Georges Didi Huberman. Eu peguei emprestado de historiador da arte, que se chama Georges Lieberman. Didi Huberman. Desculpa, Didi Huberman, eu peguei essa expressão emprestada dele. Qui ne traite pas du tout du terrorisme, mais qui s'intéresse à la façon dont certaines œuvres picturales peuvent être lues à travers un ensemble justement de ces symptômes qui sont attrapables, comme ça, qui viennent témoigner de quelque chose de plus profond. Então, ele não estuda o terrorismo, mas ele estuda a maneira como algumas obras, como a interpretação de algumas obras pode estar influenciada exatamente por esse tipo de sentimento de ameaça. Donc l'idée ici est aussi de reprendre potentiellement la métaphore médicale. Então, aqui nós queremos retomar essa metáfora médica, oui? De se dire que finalement, la situation que l'on vit est à certains égards anormale, non fonctionnelle. Para dizer que a situação que nós estamos vivendo, sob alguns aspectos, é anormal. Et qu'un ensemble de symptômes en témoigne et qu'il y a l'enjeu de l'enquête, c'est d'essayer de les retrouver, de les articuler, même s'il n'y a pas forcément de grand système derrière. Então, esses sintomas são justamente essa maneira como nós temos e nós articulamos para poder entender les symptômes, pardon, vous pouvez répéter la dernière, les symptômes. Les symptômes ne sont pas forcément reliés les uns aux autres, ne sont pas forcément articulés, ne sont pas explicables systématiquement. Então, esses sintomas não são forçosamente ligados uns aos outros, eles não são explicáveis sistematicamente. Deuxième catégorie de symptômes. Segunda catégoria de sintomas. Qui affecte toujours les cadres qu'on a vu se déployer. Donc là, c'est toujours des cas français dont je parle. Que vão afetar esses quadros, enfim, esses aspectos dos quais nós falamos. Esse aqui é ambiente, então, francês. C'est la militarisation de l'espace public. E aí nós vemos a militarização dos espaços públicos. En France, on a une police nationale et une gendarmerie nationale, qui serait l'équivalent de la police militaire au Brésil.
Na França, nós temos uma gendarmerie nacional e uma polícia nacional, que seria mais ou menos o equivalente da Polícia Nacional do Brasil. Tem uma polícia e uma gendarmeria na França. Mais on voit effectivement que depuis la mise en œuvre du plan Vigipirate, une force de plus nommée Sentinelle, qui sont des militaires armés d'armes de guerre, d'armes d'assaut, qui effectivement sont là pour sécuriser des lieux publics. Então, nós vemos que, desde a implantação desses Vigipirata, nós vemos que existe essa categoria de militares, que chamamos de sentinelas, que estão ali de guarda para garantir a segurança dos locais públicos. Et toujours, donc, après les différentes vagues d'attentats, en particulier après les attentats de Nice, on a vu se déployer. Após uma série de atentados, especificamente os atentados que ocorreram também na cidade de Nice, nós vimos que foram implementados, que foram colocados. On a vu se généraliser, par exemple, la fouille, la présentation des bagages, la présentation des sacs à l'entrée de tous les lieux recevant du public. E o que passou a acontecer foi essa atividade, enfim, esse aspecto dessa procura na bolsa das pessoas. Cada vez que uma pessoa entra num local público, ela é obrigada a abrir a bolsa e algum militar ou uma pessoa de segurança vai olhar dentro da bolsa dela para saber o que está ali dentro. E todos têm que se submeter. Pardon. Donc, cette image-là, elle a été prise devant le Forum des Halles à Paris, qui est le plus gros centre commercial et aussi le plus gros nœud de transport de la ville. E essa imagem foi feita no Forum des Halles, que é o maior centro comercial de Paris, e é um ponto central da cidade, por onde passam, enfim, vários contatos de toda a cidade. Et donc, du coup, je parlais tout à l'heure d'effets sur les pratiques, circuler ou faire ses courses. Então, eu falei ainda um pouco do aspecto prático. Agora, então, circular ou simplesmente fazer as suas compras implique de pouvoir à un moment être arrêté, d'accepter d'ouvrir son sac et de montrer d'une certaine façon que l'on est en accord avec la norme en vigueur. E você, então, poderá esperar a qualquer momento dado, a qualquer momento, ser parada e ser obrigada a abrir a sua bolsa para ver que você está correspondendo à norma, à regulamentação, você está correspondendo à regulamentação de segurança. Ensuite, j'ai eu un petit problème de diapositive. Voilà. Ces cadres de l'expérience sont aussi affectés par des appels à la vigilance, cette fois-ci aux autres, être attentif à ce que font les autres. Então, digamos assim, essa chamada para a vigilância, agora ela diz às pessoas que as pessoas têm que também olhar, ter cuidado com os outros, as pessoas em relação aos outros, o que os outros estão fazendo. Donc, on nous demande d'être attentif à l'espace, on nous demande d'être attentif aux gens. Então, nós temos que prestar atenção no espaço, temos que prestar atenção nas pessoas. On doit soi-même se plier à la norme, par exemple, accepter d'ouvrir son sac ou ne pas rester à un endroit comme ici, no loitering, c'est-à-dire ne pas s'arrêter. Então, nós temos que nos submeter a essa condição de poder abrir as nossas bolsas e também não ficarmos parados em locais onde não seja permitido, enfim, circular. Ou ici, on voit une campagne d'affichage déployée dans les transports publics en Angleterre depuis environ 2 ans. Say it, sort it. Aqui vemos uma campanha que está sendo realizada na Inglaterra, nos locais públicos, justamente com esse sentido. Qui veut dire, vous avez vu quelque chose, dites-le, c'est réglé. Então, se você tiver visto alguma coisa, diga, vamos resolver. Et là aussi, il y a un enjeu, effectivement, à voir comment on va interpeller chaque citadin, chaque habitant ou chaque usager de l'espace comme étant un rouage, un mécanisme de la sécurité publique. Então, aqui nós vamos ver como é que cada cidadão, cada pessoa que mora numa cidade vai virar como se fosse uma ferramenta desse local público. Enfim, os habitantes, como é que ele usa esse espaço público. De surcroît, on peut aussi regarder à un autre niveau qui est peut-être moins inscrit matériellement. Talvez nós possamos também olhar um outro nível do qual nós tenhamos menos estudos, potencialmente.
comment la notion de menace terroriste, le rapport à la menace terroriste s'inscrit dans les esprits, dans les consciences. E como essa relação com essa ameaça terrorista vai acabar se gravando, se inscrevendo nas nossas consciências. Pardon. On voit effectivement, là, donc ici, c'est une extraction d'une base de données d'articles de presse internationale, Factiva. Aqui nós temos dados que foram extraídos de um banco de dados de um artigo internacional. Et on voit comment, effectivement, le mot-clé terrorisme a progressé très, très fortement, en particulier en 2015, 16, 17. Vemos como essa palavra-chave terrorismo progrediu e evoluiu, como ela evoluiu especificamente em 2015, 16 e 17. Donc, les articles de presse parlent de cela. On voit aussi des mots terrorisme ou terrorisme qui vont progresser très fortement à partir des années 2000 dans la littérature aussi. Vamos ver que essa palavra terrorisme foi uma palavra que evoluiu intensamente, qui a évolué intensément à partir, pardon, Damien? Des années 2000. A partir dos anos 2000, então, houve uma evolução muito rápida dessas palavras terror e terrorisme. À mettre en lien avec les attentats du 11 septembre, probablement, du 11 septembre 2001. Certamente que tem uma relação com os atentados de 11 de setembro de 2001. Ces différentes données, la façon la raison pour laquelle je les présente, c'est juste pour indiquer qu'il y a une inscription dans les consciences de cette menace-là aussi. On nous le rappelle par plusieurs voies. Essa maneira como essas palavras evoluíram nos indicam que há também uma modificação nas consciências e há diversas vias para isso. Et il est assez saisissant d'ailleurs de voir comment il y a une chute du mot-clé terrorisme. Je n'ai pas fait le schéma plus loin, mais ça descend, ça continue de descendre. O que nos marca é que nós vemos que há uma queda dessa palavra terrorismo, enfim, uma coisa que nos marca. Vous avez parlé d'une chute du mot terrorisme, oui, n'est-ce pas? Une chute, exactement. Há uma queda dessa palavra terrorismo. Qui se voit en fait tout simplement parce qu'en France, à partir de l'année 2018-2019, apparaît un phénomène dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les gilets jaunes. Então, isso porque na França, especificamente a partir dos anos 2018 e 2019, surge um fenômeno que se chama les gilets jaunes, ou seja, os coletes amarelos. Qui sont en fait un mouvement politique de personnes effectivement revendiquant des droits. Que é um movimento político de pessoas que estão reivindicando seus próprios direitos. Donc l'idée en examinant ces données-là, c'est aussi de voir comment la presse fait un petit peu écho de mouvements qui peuvent se jouer. Então, o que nós vemos aqui é que a imprensa faz um eco desses movimentos e da maneira como eles podem evoluir, da maneira como eles podem se comportar. On voit également, immédiatement après des attentats, des rassemblements. Vemos logo imediatamente após os atentados, reuniões de grupos. Et en particulier, un mouvement qui a été assez fort à Paris, qui movimento que foi bastante forte em Paris, que consistia à dire qu'il faut continuer à occuper la rue. E esse movimento consistia em dizer que temos que continuar a ocupar a rua. Que les attentats ont touché des terrasses de bars en particulier ou des restaurants, mais que c'est pas ça qui doit empêcher les gens justement d'aller au restaurant et au bar. Que com os atentados eles atingiram pessoas que estavam sentadas nos restaurantes, nas partes externas dos bares, mas que isso não ia impedir as pessoas de continuarem fazendo a mesma coisa, de frequentarem as terraças, as partes externas dos bares e dos restaurantes. Et on a vu également dans tout un ensemble de villes européennes, après chaque attentat, e vimos também num conjunto, enfim, num determinado número de cidades na Europa, que após esses atentados, des manifestations, des démonstrations, d'une certaine façon, de l'enjeu à vivre ensemble, de l'enjeu de la coprésence. E vimos então que começaram a surgir essas manifestações, essas demonstrações dessa questão, desse desafio que é vivermos juntos, vivermos em conjunto. Qu'on peut lire toutes ces démonstrations, ces manifestations, tout comme les appels à occuper la rue, comme des manifestations de logique de résilience sociale. Então, podemos interpretar isso tudo, essas manifestações,
como uma chamada para ocupar os espaços, para ocupar as ruas. São as manifestações sociais. Autre type de phénomène très différent, ce qu'on peut Outro appeler tipo de fenômeno muito diferente, que nós podemos denominar la mise en place de dispositifs anti-terroristes, en particulier anti-voitures véhicules béliers, nós podemos ver aqui esses dispositivos, nesses aparatos, que são um tipo de controle, né, antiterrorista, especificamente esses voitures béliers, vous avez dit, são, são carros que têm um dispositivo em ariete, que pode exercer uma força, que é um dispositif qui exerce une force, n'est-ce pas? qui empêche une voiture de rouler sur la foule, par exemple. Que impede um automóvel de se precipitar em cima da multidão, por exemplo. Ces dispositifs-là, on en a vu beaucoup fleurir dans les villes européennes, fleurir au sens vraiment poussé presque. Hein. Esses dispositivos praticamente começaram a crescer e florescer em muitas cidades, começaram a surgir, né, a pipocar, digamos assim, em muitas cidades europeias. Comme une forme de réponse immédiate. Como se fosse um tipo de resposta imediata. Et le problème qui est aujourd'hui à noter, c'est que ces réponses immédiates, qui ont été prises il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça dépend de l'attentat, avaient vocation à être temporaires. E nós vimos que essas respostas imediatas, que foram tomadas, digamos, há 5 ou 10 anos, na verdade, elas tinham um caráter temporário. Et en fait, elles se sont plutôt installées. E elas acabaram por se instalar, elas acabaram se tornando duráveis. On voit par exemple ici un exemple devant la pyramide du Louvre à Paris. Vemos aqui um exemplo diante da pirâmide do Museu do Louvre, em Paris. Où on voit ces petits blocs de béton qui n'existent que pour ça, que pour protéger le véhicule. Que estão aí, foram pousados aí somente para impedir que algum carro, que algum veículo possa entrar. Qui ont été disposés là d'abord en réaction, bien sûr, à la menace terroriste, et qui sont en fait installés de façon durable. Na verdade foram instalados aí para reagir para proteger a população contra essa ameaça terrorista e acabaram ficando duráveis, acabaram ficando aí. Et on voit aujourd'hui comment ces logiques-là sont incorporées dans les métiers de la fabrication de l'espace urbain. E vemos agora como isso tudo acabou incorporado nessas profissões todas do espaço urbano. Donc là, je pense notamment au travail de John Coffey, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. E eu penso especificamente nos estudos de John Coffey, que estudou muito esse tema. Où on voit comment, effectivement, petit à petit, e on vemos va intégrer. Aos poucos, nós vamos acabar integrando. On intègre la menace terroriste, la menace de l'attentat. Nós acabamos integrando essa ameaça terrorista ou a ameaça do atentado avec des réponses qui ne donnent plus, qui ne sont plus performativement de type militarisé. Que já não são mais, do ponto de vista da performance, do tipo militarizado. Donc, quand on voit effectivement des dispositifs très lourds comme celui-ci, quando nós vemos dispositivos que são tão pesados quanto esse aqui que eu estou mostrando, ou lors d'entretiens que j'ai pu effectuer, notamment avec l'armée en France. Ou então, quando evento que eu vi especificamente com o exército na França, l'explication qu'on me donne dans les entretiens sur la présence de ces militaires de sentinelle, então, qui jouent un rôle de sécurité. Essas explicações que me deram quando explicaram qual era o papel desses sentinela, eles têm um papel de segurança, de manter a segurança. Mais ils jouent aussi un rôle performatif. Ils disent je suis là. Mas eles também têm um papel, digamos, de performance, para dizer eu estou aqui. Et ils servent aussi à servir de cible éventuelle, de dire c'est d'abord sur moi qu'il faut tirer s'il y avait quelqu'un qui voulait tirer. E também, na verdade, eles são uma espécie de alvo para dizer, bom, se vocês quiserem atirar em alguém, em primeiro lugar, atire em mim. Et on comprend comment ces logiques-là, comme Sentinelle, ou bien comme ces dispositifs qui sortent de façon temporaire,
E nós entendemos, então, como essas sentinelas, ou como esses dispositivos que no início eram considerados temporários, font sens dans une logique d'urgence. acabam fazendo certo sentido nessa lógica de urgência. Néanmoins, là où on peut vraiment s'interroger, c'est sur l'inscription durable et la prise en charge, même dans des opérations de design, de mobilier pour protéger. Então, a questão que nós podemos nos fazer, enfim, a conclusão que nós chegamos, é como essas coisas todas acabaram tomando uma forma até de mobília, enfim, de dispositivos que são instalados para nos proteger. Là, ces dispositifs-là ne disent plus « je suis là pour vous protéger », ils disent « je suis accueillant ». Esses dispositivos aqui já não dizem mais, eu estou aqui para proteger vocês. Na verdade, eles são acolhedores. Exactement. On voit par ailleurs comment certains autres dispositifs moins designés, moins élaborés au plan de leur vocabulaire de conception, vont être repris. Como outros dispositivos, talvez menos assim ligados ao design, menos elaborados, eles vão acabar sendo reutilizados, retomados. Et parfois, du coup, détournés. Et là aussi, ça montre un enjeu, finalement, d'essayer d'interroger, de comprendre ce qu'on n'a pas commencé à faire, la façon dont les gens vivent avec. La façon dont les gens, pardon? Vivent avec. Ah, então, aqui nós acabamos estudando como é que esses dispositivos que passam a fazer parte dos locais, como é que as pessoas vão conviver com essas coisas. Enfin, parfois, et ce sera le dernier exemple de dispositif que je vais présenter. E, finalmente, e será o último dispositivo que eu vou apresentar. Parfois, ces dispositifs sont mis en place de façon très rapide et aussi très désordonnée. Às vezes, esses dispositivos são implementados de maneira muito rápida e de maneira também bem desordenada. Donc là, on revient en 2015, juste après les attentats ratés, des attentats déjoués dans le Thalys, le train qui relie la France à la Belgique. Então, aqui vamos voltar para 2015, no atentado que foi desmanchado num trem que estava viajando entre a França e a Bélgica. Atentado abortado, digamos, que não houve. Juste après cet attentat qui n'a pas eu lieu, após esse atentado abortado, il y a eu un discours d'une ministre française qui a dit qu'il fallait absolument contrôler tous les passagers qui montaient à bord du train avec des dispositifs qui sont les mêmes qu'on a à l'aéroport. Então, uma ministra, logo após esse atentado que foi abortado, uma ministra francesa disse que em todas as estações deveria haver um dispositivo como esse para verificar todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas que fossem subir num trem. Et ça, c'était une réponse politique immédiate. Isso foi uma resposta política imediata. Sans mesurer les conséquences de ce dispositif-là. Sem que as reais medidas desse dispositivo fossem verificadas. La première conséquence pour les passagers, elle est évidente, c'est que d'habitude, monter dans un train implique de venir 5 minutes, 10 minutes avant. Là, il fallait venir 45 minutes avant. A primeira consequência é que, normalmente, quando você vai pegar um trem, você chega em cima da hora, 10 minutos antes você já está embarcando. Com isso tudo, você era obrigado a chegar na gare, na estação, com pelo menos 45 minutos de antecedência. La seconde conséquence, c'est que ce type de matériel coûte extrêmement cher. É que esse tipo de material é caríssimo. Il implique d'avoir du personnel qui est qualifié pour pouvoir contrôler les gens. Donc, il faut pouvoir avoir le dispositif, le matériel, et avoir des gens en permanence qui sont là pour l'utiliser. Ele implica que haja não só esse gasto com material, mas também o pessoal formado, o pessoal especializado, que possa estar aí em permanência e que seja capaz de utilizá-lo para todas as pessoas. Et là, ni les gestionnaires de la gare, ni les gestionnaires de l'espace gare, ni les gestionnaires des compagnies ferroviaires ne veulent payer pour ça. Ce n'est pas eux qui l'ont demandé. Então, a gerente da estação e o pessoal responsável pelos trens diz, bom, não fui eu que pedi isso, eles não querem ter esse tipo de gasto. Et enfin, dernière conséquence associée à ce dispositif. E a última consequência associada a esse tipo de dispositivo,
C'est que finalement, on a commencé à voir que ils étaient là sur le quai, mais on a laissé passer les gens. On a arrêté de l'utiliser. E, na verdade, o que aconteceu foi que eles acabaram deixando as pessoas passarem. Et finalement, il a été enlevé, notamment parce qu'il y avait une plainte de la part de cette fois-ci, toujours de l'État français. E acabou havendo uma queixa do Estado francês. Alors que c'était de l'origine de l'État, de l'origine du ministre, ce dispositif-là, il y a d'autres ministres qui se sont inquiétés du fait qu'on empêche des terroristes potentiels de quitter la France, alors qu'on ne contrôle pas les gens qui reviennent. Na verdade, essa medida foi pedida por uma ministra, e outros ministros acabaram dizendo que você impede as pessoas de saírem da França, mas você não consegue impedir que elas venham para a França, que elas voltem para a França. Donc, l'ensemble des exemples que j'ai présentés Então, o conjunto desses exemplos que eu apresentei nous montre effectivement qu'il y a une inscription dans les consciences, dans les pratiques, dans les formes d'interaction qu'on peut avoir, des inscriptions matérielles dans les façons de concevoir l'espace. Então, isso mostra que nós temos uma inscrição na nossa consciência, na nossa prática, na nossa interpretação, na nossa maneira de conceber os espaços. Qui vont avoir tout un ensemble d'effets. E isso tudo vai provocar um conjunto de efeitos. Des effets qui sont immédiatement visibles et immédiatement sensibles. E efeitos imediatamente visíveis e sensíveis. On a aussi tout un ensemble d'effets qui vont être pris au corps. E também efeitos que vão ser praticamente incorporados, tomados pelo nosso corpo. Et dire ceci, finalement, l'enjeu, il est bien là, c'est de dire tous ces effets-là qui se jouent dans l'ordre du symptomatique, du signe, comme ceux qui se jouent plutôt dans l'ordre de l'indicible, contribuent à une modification des ambiances. Então, todos esses efeitos, na verdade, vão acabar por contribuírem a uma modificação de l'ambiance, c'est ça, Damien? Oui. Eles vão acabar provocando uma modificação dessa ambiência. Mais uma conséquence. C'est la raison pour laquelle il est quasiment impossible de se dire il y a dans les villes européennes aujourd'hui une ambiance de menace terroriste. E é por isso que é praticamente impossível dizer nas cidades europeias hoje que existe uma ambiência de ameaça terrorista. On peut dire il y a des signes ou il y a des symptômes de cette menace. Podemos dizer que há sinais e que há sintomas para isso. On peut dire il y a des réponses institutionnelles à Podemos celle-ci. dizer que há respostas institucionais em relação a esses sinais, contra esses sinais. Et c'est plutôt à l'examen des pratiques, à l'examen des usages du corps, à l'examen des représentations, qu'on va pouvoir justement essayer de comprendre ce qui se joue à un niveau beaucoup plus fin. E é no nível desses exames, dessas representações, que nós vamos poder entender o que está ocorrendo dentro do nosso corpo, digamos, de uma análise muito mais fina. Du coup, je ne sais pas, Ethel et Christiane, où j'en suis au niveau du temps, vous me dites si... T'as le temps que tu voudras. Très bien. Donc, au niveau des... Et surtout, dites-moi, parce que vu qu'il y a aussi Jean-Paul et Rachel qui sont intervenus, si je dis des choses sur les ambiances qui ont peut-être été dites. Ah, vocês me digam porque Raquel e outra pessoa, não entendi o nome, desculpa, já talvez tenham falado de coisas... Jean-Paul. E Jean-Paul, também já tenham falado de algumas coisas, por favor, me digam. Donc, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Então, não vou me retardar muito nesses temas que já foram ditos. On peut tracer plusieurs approches des ambiances, plusieurs généalogies. Podemos traçar várias abordagens, várias genealogias das ambiências. Dans le champ francophone de ce qu'on appelle les ambiances architecturales et urbaines, No campo francófono do que nós chamamos de as ambiências arquiteturais e urbanas, on peut voir au moins deux types de sous-approches, une approche plutôt de type phénoménologique et esthétique. Podemos ver dois tipos de abordagens. Primeiro, uma abordagem fenomenológica, qui va chercher à décrire, à attraper des phénomènes sensibles. que vai tentar descrever fenômenos sensíveis.
Et on va avoir une approche plutôt de type écologique ou pragmatique e uma abordagem ecológica ou pragmática qui va moins considérer l'ambiance comme un phénomène ambiant, que considera a ambiência menos como um fenômeno ambiente, mais plutôt comme un mode d'accès au monde. On perçoit à travers l'ambiance. e mais como um modo de acesso ao mundo, ou seja, você percebe através do mundo. Donc on voit, d'un côté, je pourrais chercher à caractériser l'ambiance d'un lieu, d'une pièce, Eu poderia, por um lado, tentar caracterizar essa ambiência, por uma parte, et d'autre part, je vais partir des pratiques et considérer que c'est dans l'action, dans le régime des pratiques et en relation, bien sûr, au phénomène sensible ambiant, que je vais, dans la relation, avoir une certaine expérience du lieu et qui sera caractérisée par l'ambiance. Vous pourriez répéter phrase par phrase cette dernière partie, s'il vous plaît? Merci. La deuxième approche, c'est plutôt de se dire que c'est dans le... A segunda abordagem, sim. C'est dans le régime des pratiques, dans le régime des actions, No regime das práticas e das ações, qui prennent place en situation, qui sont jamais hors contexte, que ocorrem sempre dentro de uma situação, nunca são fora do contexto, que ce qu'on va caractériser comme étant l'ambiance est en fait un mode de relation au monde. que aquilo que nós vamos caracterizar como ambiência, na verdade, acaba sendo um modo de relação com o mundo. Ces deux approches, même si elles empruntent des voies qui ne sont pas les mêmes, Essas duas abordagens, ainda que elas peguem vias que não são as mesmas, elas compartilham. Elles partagent un mode de procédé méthodologique qui est commun. Um modo de processo metodológico e comum, qui consiste à se dire enquêter sur les ambiances revient à enquêter sur ces trois dimensions-là, celles qui sont sur le graphique, en même temps. Que acaba por dizer que fazer pesquisa sobre a ambiência, faire la recherche sur l'ambiance, pardon, chercher les ambiances ou faire de la recherche sur les ambiances implique d'enquêter ces trois dimensions en même temps. Implica em estudar essas três dimensões ao mesmo tempo. De s'intéresser aux dimensions matérielles construites des espaces. Estudar a dimensão material construída dos espaços. De s'intéresser aux phénomènes sensibles en présence. E se interessar ao fenômeno sensível em presença, presente. Et de s'intéresser aux interactions sociales. E também estudar as interações sociais. Et c'est par cette triple et ce schéma-là, pour être très clair, je ne le prends pas comme une définition de l'ambiance, je le prends comme un outil, une boîte à outils méthodologique pour enquêter justement ce mode d'accès au monde. Então, na verdade, eu utilizo isso como se fosse uma caixa de ferramentas para poder estudar esse modo de acesso ao mundo. Cette boîte à outils sur les ambiances, caixa de ferramentas sobre as ambiências, ou cette théorie des ambiances architecturales et urbaines, ou essa teoria sobre as ambiências arquiteturais e urbanas, elle est extrêmement utile pour interroger les dimensions de l'ambiance qui sont de l'ordre de l'ici et du maintenant. Oui, vous répétez s'il vous plaît. Elas são muito úteis para... Ce mode d'appréhension des ambiances est très utile pour enquêter sur les ambiances ici et maintenant. Para pesquisar justamente sobre essas ambiências aqui e agora. Néanmoins, par sa focalisation sur les dimensions immanentes de l'ambiance, a sua focalização nas dimensões imanentes da ambiência, elle a tendance à laisser de côté ela tem tendência a deixar de lado tout un ensemble d'autres dimensions qui participent à la constitution de l'ambiance. Todo conjunto de outras dimensões que participam justamente dessa ambiência. Dimensions qui sont indiquées ici, ça peut être effectivement la dimension historique, podem ser as dimensões históricas, dimensões legais, le contexte politique, contexto político, la façon dont la position sociale et culturelle des sujets les met en relation à un monde qui n'est pas forcément le même.
a maneira como essas relações sociais e culturais de um indivíduo os coloca em relação com isso, que não é forçosamente a mesma. Et ça, ça va impliquer d'aller chercher éventuellement un second référentiel théorique. Isso vai implicar que nós busquemos um segundo referencial teórico, C'est celui des affective atmospheres, que é o do, vou repetir, s'il vous plaît, qui est celui des atmospheres ou affective atmospheres, e é o das affective atmospheres, qui est beaucoup plus développé, cette fois-ci, dans le champ de la géographie culturelle anglophone. que é muito mais desenvolvido no campo da geografia cultural anglófona. Pardon. Une particularité de ces travaux-là, c'est qu'ils ne vont pas forcément s'intéresser... Uma especificidade desses trabalhos é justamente que eles não vão estudar. On peut considérer dans le référentiel des affective atmospheres l'ambiance comme étant un état d'esprit. Aí nós podemos utilizar as ambiências como um estado de espírito. Une idée, uma ideia, un signe du temps, etc. Sinal Mais do aussi tempo. La dimension sensible à la situation. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que l'approche sensible à la situation, c'est quelque chose qui va incorporer des contextes les uns dans les autres, de façon plus large. S'il vous plaît, vous pouvez répéter cette Oui. dernière partie? Cette approche-là Essa permet abordagem nos permite de dépasser la situation ultrapassar a situação et de la prendre dans des relations que l'on peut qualifier de plus que matérielles. e tomá-la numa relação que nós poderíamos qualificar como mais do que material. Cette approche aussi, Essa abordagem também, ce que je viens de dire, elle a une capacité à s'intéresser effectivement à un sentiment lié à l'ambiance, à des idées liées aux ambiances. tem uma capacidade de se interessar pelos sentimentos ligados à ambiência, por exemplo. Et elle prend en considération la ela dimension leva em consideração affective. essa dimensão afetiva. Penser effectivement en termes d'affect, penser Pensar en em termes termos de de la façon dont les ambiances, les phénomènes nous touchent, éventuellement sur des relations avec nos émotions. Pensar a maneira como essas ambiências nos tocam. Elas tocam as nossas emoções, influenciam as nossas emoções, mais ou menos, digamos. Et c'est vraiment à l'interface de ces deux propositions théoriques et méthodologiques que la recherche... E é na interface dessas duas propostas metodológicas que justement la recherche sur laquelle je travaille là, pour cette caractérisation des ambiances liées à la menace terroriste, est pensée. que essa relação quanto à ameaça terrorista é pensada. L'idée est de se dire qu'on peut penser effectivement les situations ambiantes dans des contextes a ideia é dizer que nós podemos politiques, pensar em situações ambientes em contextos culturais, políticos. Du coup, comment on s'y prend maintenant? Comment on fait? O que nós fazemos agora? O que vamos fazer? Donc, les différentes diapositives précédentes que je vous ai montrées sont issues de cette recherche-là qui s'appelait donc Valium, recherche pilote, avec des enquêtes à Paris, Birmingham et Cologne. Então, essas slides que eu mostrei anteriormente são slides que provêm desse estudo que foi feito anteriormente em Paris, em Birmingham e em Colônia, projeto piloto Valium. Qui veut dire vivre avec la menace. E o que quer dizer viver com a ameaça. Et donc, on a réalisé un ensemble d'enquêtes par observation, par relevé sensible, par enregistrement sonore. Nós fizemos uma série de estudos por observação, por listagem, por exemplos, le dernier, c'est par registros sonoros, gravações sonoras. On a réalisé tout un ensemble d'enquêtes très courtes sous forme de micro-trottoirs, attraper des gens dans la rue, parler avec eux. Fizemos uma série de enquetes também muito curtas, perguntando, indagando as pessoas que estivessem na calçada, na rua. Et des entretiens approfondis avec des usagers de l'espace, comme avec des professionnels. E também entrevistas mais aprofundadas dos usuários do próprio espaço, as pessoas, profissionais.
On voit trois grandes catégories de résultats qui vont émerger. Vemos três grandes categorias de resultados. Le premier, qui peut sembler Primeiro. effectivement aller de l'ordre de l'évidence, O primeiro, que parece da ordem da evidência, c'est que la distance en temps à l'événement terroriste a pour effet de réduire très clairement la prégnance de la menace, autrement dit le fait que la menace puisse avoir de l'importance. Então, essa distância temporal ao evento terrorista tem o efeito de reduzir a realização dessa ameaça no discurso, que seja oficial, que seja ordinário, comum, por exemplo. Et c'est d'autant plus saisissant qu'on a travaillé sur le terrain donc à Paris du Forum des Halles. Então, isso ainda é mais marcante, porque nós trabalhamos em Paris nesse Forum des Halles, que é esse grande centro comercial do qual ele falou. Exactement, et qui est ce grand centre commercial, qui est aussi le nœud de transport collectif le plus important de Paris. C'est des millions, on parle, chaque train, c'est 2000 passagers par minute qui passent par là. C'est vraiment un nœud extrêmement important. E esse ponto de Paris é realmente cerne que distribui várias redes para toda a cidade. Vous avez parlé de 2000, que tem mais ou menos passagers par minute, dans les trains 2000, simplement. Mais ou menos nos trens, enfim, no metrô, no RER também, é uma média de 2000 passageiros por minuto. Néanmoins, et tout ça prend place dans un contexte qui nous rappelle la menace terroriste. E tudo isso sempre dentro de contexto que vai nos lembrar a ameaça terrorista. Avec tous les éléments que j'ai pu donner, donc la mise en place des barrières de protection, les militaires, les signes Vigipirate. Então, com todos os elementos que eu dei para vocês, o Vigipirata, a aparelhagem para detectar pessoas, a sentinela nas estações, os policiais, os sentinela. Et rien chez les personnes qu'on a interrogées n'évoquait le rapport à la menace terroriste. E nessas pessoas que nós interrogamos, nada lembrava essa relação com a ameaça terrorista. Et je rappelle, cette enquête, elle a pris place fin 2018, début 2019, donc avant la crise du Covid. Então, essa enquete foi feita no fim de 2018 e em 2019, por conseguinte, antes da ameaça do Covid. Et à une certaine distance des attentats de 2015, 2016, 2017. E também já com uma certa distância dos atentados de 2015, 2016 e 2017. Quand on parle effectivement de l'ambiance, de façon vague de l'ambiance des lieux, ou bien quand on parle de questions liées à des préoccupations sécuritaires, quando nós falamos dessa questão da ambiência dos locais, ou quando nós falamos também dessa questão securitária, les gens évoquent de façon assez systématique le fait as pessoas lembram sistematicamente o fato de que le fait que Châtelet-Les Halles est un lieu où on va voir au cours de la journée de la tension apparaître. E as pessoas sempre se lembram desse fato de que em Châtelet-Les Halles, que é justamente essa estação do metrô onde tem uma porção de correspondências, as pessoas dizem que há sempre uma certa tensão que paira. Et qu'il y a même un moment qui semble partagé, de dire vers 16h, 17h, 18h, quand on commence à avoir plus de passagers, il y a aussi plus de gens qui sont là, dont on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais qui perturbent l'ordre des choses. E a partir do momento, digamos, das horas de rush, né, de 16, 17, 18 horas, você tem a impressão que tem mais pessoas que estão lá e não se sabe exatamente por quê. Há mais Mais en tout cas, multidão. Desculpa, pardon, allez-y. Les entretiens avec les commerçants aussi nous montrent qu'ils ont une formation, ils ont été préparés à comment réagir en cas d'attentat. E essas enquetes que nós fizemos nos mostram também que os comerciantes estão sendo, enfim, foram preparados, foram treinados para saber como reagir caso haja atentado. Néanmoins, ce n'est pas du tout quelque chose qui fait partie des éléments qui ressortent de façon claire dans le discours sur le fait qu'il y a un risque plus fort ou pas. Mas não é uma coisa não é uma coisa que apareça muito no discurso das pessoas, que isso transpire de maneira mais forte. Deuxième type de résultat qui est du coup directement lié à ça, donc c'est pas parce qu'effectivement on voit se multiplier des symptômes qui reflètent la menace ou qui reflètent la mise en œuvre d'une lutte active institutionnelle
vis-à-vis de la menace que l'on peut parler d'une ambiance de menace terroriste. En aucun cas. Então, essa existência desses sinais, desses sintomas que reflete que mostra essas ameaças e as medidas contra essas ameaças não pode ser percebida sistematicamente como um ambiente de ameaça terrorista, em caso algum. Et une chose qui est absolument certaine, que cette recherche montre aussi, e uma coisa que é certa, que transpira dessas enquetes que nós fizemos, é que c'est que les métiers de la fabrique de la ville, de l'espace urbain, notamment en France, parce que là, c'est le terrain qu'on a le plus exploré pour l'instant, mais qu'on va prolonger pour l'Angleterre et pour l'Allemagne, intègrent la menace terroriste. Les métiers ont clairement changé. Bon, maintenant, vous répétez phrase par phrase, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les modes de os modos de fabricação, la façon dont on fabrique, comme les métiers de la production de la ville, os métiers, as profissões de produção da cidade, intègrent de façon très claire cette menace-là. E como elas acabam integrando de maneira muito clara essa ameaça. Néanmoins, ce qui est entanto, saisissant, o que nos marca c'est que muito, ce ne sont pas dans les écoles d'architecture ni dans les facultés d'urbanisme qu'on enseigne ces métiers-là aux étudiants. Não é nas escolas de arquitetura nem de urbanismo que essas profissões são ensinadas aos estudantes. On voit effectivement comment un ensemble de professionnels du secteur privé interviennent très fortement. E nós vemos como um conjunto de profissionais do setor privado vão intervir de maneira muito marcante. De même que d'anciens policiers ou militaires à la retraite. Assim como antigos policiais ou militares que já estavam aposentados. Qui interviennent au titre de conseil. Que vão intervir como consultores. Et bien sûr, là, cela nous interroge immédiatement sur le sens que peut prendre la fabrique de l'espace commun qui serait une certaine produit par des gens dont le métier est d'abord de sécuriser. E então nós vamos ver como pardon, eu vou falar que eu vou repetir phrase par phrase. Oui. La question que cela pose, c'est a questão que isso nos traz. Qu'est-ce que cela signifie de laisser la production de l'espace commun à des gens dont le métier est de sécuriser? O que representa nós deixarmos essas profissões do espaço comum a des personnes, dont le métier est de faire la sécurité. Para essas pessoas cuja profissão, enfim, cuja atividade é de produzir segurança, securizar. Donc ces trois résultats issus de la recherche Valium sont ceux que l'on transforme. Esses três resultados provenientes dessa pesquisa Valium são aqueles que nós transformamos pour la nouvelle recherche dont j'ai parlé au début. Para essa nova pesquisa da qual eu lhes falei no início. Effectivement, quand je disais tout à l'heure que premier résultat, plus on s'éloigne de l'événement terroriste, plus la prégnance de la menace diminue. Como eu disse, quanto mais você se afasta dessa ameaça terrorista, plus on s'éloigne d'un événement terroriste, quanto mais você se afastar de acontecimento terrorista, oui, plus il semble que les gens ne parlent plus de cette menace, comme si elle n'existait plus. Mas acaba nos parecendo que essas pessoas não falem mais dessa ameaça, como se ela já não existisse mais. Néanmoins, on fait l'hypothèse qu'elle s'est inscrite dans nos corps, cette menace-là. No entanto, formulamos essa hipótese de que essa ameaça acaba por se inscrever, por se intégrer ao nosso próprio corpo. Qu'elle s'est inscrite dans nos pratiques de l'espace, qu'elle s'est inscrite dans nos manières de marcher. Ela acaba por se inscrever na nossa maneira de andar, até na nossa maneira de perceber o espaço, ocupar o espaço. Et là, je pourrais prendre un exemple, mais je ne vais pas le développer parce que ce serait encore très long. Eu poderia pegar exemplo, mas não vou desenvolver muito porque poderia ficar bastante longo. Mais à l'occasion d'une recherche précédente, dont je donnerai la référence après, quando de uma pesquisa precedente, da qual posso dar a referência após, on a pu effectivement voir, notamment en faisant faire des parcours à des gens en gare, des parcours sonores, en insistant sur les questions de sécurité. Podemos fazer com que as pessoas fizessem percurso sonoro nas garras, por exemplo, nas estações,
para falar desse problema da segurança. À quel point la menace, la question sécuritaire, pardon, à quel point la question sécuritaire E até que ponto essa questão securitária se prenait vraiment corporellement, sans forcément qu'elle soit dite. acabava, mesmo não sendo dita, ela acabava por se impregnar ao nosso corpo, ainda que não fosse manifesta, digamos. Et en particulier, on peut voir comment se mettent en place des stratégies, des chorégraphies de type sécuritaire. E podemos ver como são implementadas verdadeiras coreografias do tipo securitário. Qui se jouent notamment sur comment je fais pour paraître non menaçant. Enfim, a questão é como é que eu vou fazer para não parecer ameaçador, para parecer não ameaçador. Mais aussi comment je fais pour surveiller ce que font les autres sans montrer que je les surveille. E também, como é que eu faço para supervisionar os outros, para tomar conta das pessoas, sem que elas percebam que eu as estou supervisionando? Et tout ceci, d'ailleurs, dans le cadre du protocole méthodologique qu'on avait mis en place. E isso tudo dentro desse âmbito metodológico que nós havíamos implementado. Montrer une certaine forme de conscience de ceci, de la part des enquêtés. E isso mostrava um tipo de consciência dessas pessoas que foram pesquisadas, que fizeram parte dessa enquete. Qui étaient à la fois dans le jeu et en même temps dans la critique. Que, ao mesmo tempo que elas participavam desse jogo, elas também eram críticas. Donc ça, c'est le premier élément que je disais. Esse foi o primeiro elemento que eu falei, essa questão. Pour enquêter comment il y a incorporation de la menace terroriste, au-delà de ce qu'on peut en dire, il y a un enjeu. Como há essa incorporação da ameaça terrorista, muito além daquilo que você possa realmente manifestar ou dizer, il y a un enjeu de mobilisation, de méthode que, si on reprend le vocabulaire de Thrift ou de Dewsbury, serait plus que représentationnel. Então, essa ameaça vous pouvez reprendre enjeu de développement, d'utilisation de méthodologies. Essa utilização de metodologia qui ne sont pas seulement qui sont à la fois représentationnelles, qui s'intéressent aux représentations, qui s'intéressent aux manières de percevoir. Que se interessam pela representação, pela maneira de perceber, mais qui s'intéressent aussi à ce qui échappe à la représentation. Mas que também acaba por se interessar àquilo que escapa à representação. Deuxième perspective. Segunda perspectiva. Comme je disais que les symptômes de la menace terroriste, que os sintomas da ameaça terrorista ou des mesures de lutte contre le terrorisme ou das medidas de luta contra o terrorismo não fabricam, ne fabriquent pas une ambiance de menace terroriste. Não criam uma ambiência de ameaça terrorista, porque não haveria sentido. Il y a un enjeu à essayer de continuer à penser cette notion d'ambiance au-delà, bien sûr, de sa matérialité. Existe esse desafio de pensar nessa noção de ambiência além dessa materialidade. Et de comprendre aussi comment, éventuellement, c'est une hypothèse en tout cas que je fais, como, eventualmente, comment les dispositifs, les signes, les symptômes qui sont mis en place et qui sont durables, os sinais e os sintomas que são implementados são duráveis, sont peut-être aussi présents pour agir en tant que ce que Allen appelle un ambient power. E estão presentes para agir quanto àquilo que o Allen chama de ambient power. Autrement dit, même si on a pu voir au début que le nombre de morts liés au terrorisme en Europe est plutôt faible par rapport aux autres régions du monde. Ainda que nós tenhamos podido ver que o número de mortos por ataques terroristas na Europa seja fraco em relação a outras regiões do mundo, on se demande si ces dispositifs, toutes ces mesures de lutte contre le terrorisme n'ont pas une vocation peut-être un peu haute. Nós nos perguntamos se todas essas medidas que foram implementadas contra o terrorismo acabam por ter uma outra vocação. Mais que je ne peux pas caractériser pour l'instant parce que c'est une piste de recherche. E eu não posso caracterizar ainda porque é uma pista de pesquisa. Et enfin, la dernière piste de recherche qui est liée à la production de la ville et au métier de la production de la ville.
essa última pista que é ligada à produção da cidade e às profissões, às atividades da C'était cidade. un enjeu, bien sûr, de documentation et de compréhension des évolutions des modes de fabrique urbaine. E que é justamente a compreensão dos modos de evolução dessa fábrica urbana Et le comprendre en termes d'ambiance e compreendê-lo em termos de ambiência. va impliquer de dépasser des enquêtes de satisfaction. Isso vai implicar que nós ultrapassemos essas enquetes de satisfação. On voit déjà beaucoup de travaux où on demande à des gens de dire êtes-vous content ou pas d'avoir ce genre de dispositif. Já vemos muitos estudos em que se pergunta às pessoas: vocês estão contentes ou não estão contentes por terem esse tipo de dispositivo, esses tipos de dispositivos? Là, l'enjeu, ça va être de voir comment on fait avec. E aqui o desafio será ver como é que nós convivemos com isso, como fazer com Et se poser derrière et se poser en creux la question de leur durabilité. E se perguntar também, fazer-se perguntas quanto à própria durabilidade deles. Voilà, donc j'ai terminé pour cette présentation. Je mets ici 4 références. Aqui tenho 4 referências, terminei minha apresentação. Ponho aqui para vocês 4 referências. Dans lesquelles voilà, à partir desquelles j'ai construit cette présentation, donc pour aller plus loin sur les différentes enquêtes éventuellement, ou voilà, pour situer tout ce travail. A partir das quais eu, enfim, nas quais eu me baseei para fazer essa apresentação. Voilà. Merci. Merci, Damien. Merci, Damien. C'était super. C'est très intéressant. Nous avons le temps pour des questions, Estelle. Oh, je pense qu'un ou des questions, c'est bon. Parce que j'ai une question. Vous voulez que je coupe l'écran? J'ai une aussi, mais je pense que les étudiants, ils doivent être, je pense qu'ils sont curieux un petit peu. Galera, tem perguntas? Eu tenho uma. Moi, j'ai une question pour vous, Damien. Est-ce que je peux parler? Moi, je vais parler la question en français et en portugais, et la réponse, Eleonora pourra traduire? Oui, bien sûr. Bom, então, a minha pergunta, eu tenho várias, mas deixa eu perguntar logo a primeira. Até que ponto... Plusieurs questions. Pode deixar que eu traduzo em francês. Ah, ok, pardon, excusez-moi. Até que ponto o medo do terrorismo pode também ser tomado como um pretexto para manifestação de racismos, e como que isso se rebate no espaço público? Damien, je voudrais savoir dans quelle mesure la peur de ce terrorisme, elle peut être prise comme un prétexte de racisme, et comment cela peut se traduire dans l'espace public? Alors, le fait que ça puisse être pris comme une manifestation de racisme, ça me paraît être então, o fato que isso possa ser tomado como uma manifestação de racismo, para mim, parece que é evidente. En particulier, quand on voit à quel point, dans les enquêtes, le terrorisme est associé à djihadisme. Especificamente, quando você vê durante as enquetes, até que ponto o terrorismo é associado ao jihadismo. Et on voit comment dans les discours publics, les discours officiels, mais aussi dans la presse, comment du terrorisme d'extrême droite, par exemple. E vemos no discurso da própria imprensa como o terrorismo de extrema-direita, ou bien comment des attaques qui peuvent être dirigées à l'endroit de certaines communautés. Je pense notamment à l'attaque d'Orlando qui avait eu lieu dans une boîte de nuit gay. Ou então esses ataques que podem ser dirigidos especificamente a um ponto, a um local. Estou pensando especificamente no que aconteceu em Orlando, onde o ataque tinha sido dirigido para aquele estabelecimento. Ou encore toutes les attaques, la violence qui est faite à l'endroit des réfugiés politiques, notamment d'origine syrienne, en France, en Allemagne. Ou talvez todos os ataques que foram feitos contra refugiados sírios. Estou pensando especificamente na França, mas também na Alemanha. N'est quasiment pas nommé terrorisme. E isso praticamente nunca é chamado de terrorismo.
Donc ça, c'est une certitude. Je pense qu'il y a un enjeu à être très, très prudent par rapport à ça et à conserver une relation critique à cette notion, E effectivement. isso é uma noção muito forte. Eu acho que nós temos que ter essa noção crítica, efetivamente, quanto a isso. En ce qui concerne la façon, par contre, dont ces manifestations du racisme pourraient s'inscrire dans les manières de faire la ville, Então, quanto a esse pretexto de que essas manifestações pudessem ser uma coisa racista e como isso poderia ser inscrito dentro da cidade, sur la production de l'espace urbain, j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'idée comme ça. C'est une question que je vais noter, en tout cas, parce que je suis pas certain de voir. Une chose est sûre, c'est par contre le débat qui existe en France. eu não tenho exatamente uma noção disso, é uma questão que justamente eu vou estudar, vou anotar. Quanto a esse debate na França, Par contre, il y a un débat très très fort sur le port du voile par les femmes musulmanes, par exemple. há um debate muito forte, uma grande questão sobre o uso do hijab, do niqab, pelas mulheres muçulmanas na França, um grande problema. Ou Desculpa, esse véu que elas usam na cabeça, né? Donc l'incapacité, effectivement, pour les femmes qui portent le voile de pouvoir occuper certaines fonctions aussi. Ils ne peuvent pas enseigner, Então, peuvent pas. A incapacidade para essas mulheres de poderem ocupar certas posições públicas, por exemplo, ensinarem usando o véu. Ou le fait que l'on voit, et là ça renvoie directement à l'espace public, l'interdiction de ce qu'on appelle les burkinis. Essa proibição também, e aqui estou falando dos espaços públicos, daquilo que se chama o burkini. Qui sont des maillots de bain en fait, qui permettent à des femmes portant le voile intégral de se baigner. En fait, c'est des maillots de bain intégraux, c'est des voiles qui permettent de se baigner. Si on veut. Na verdade, esses burkini é um véu que cobre as pessoas, mas que permite às mulheres irem à praia, poder entrar no mar. Et qui sont en fait interdits de façon régulière sur les plages françaises. E que são proibidos regularmente nas praias francesas. Voilà, donc là, c'est plus au niveau du coup de politique, d'occupation, qui régissent les régimes d'interaction que sur des dispositifs de mise en forme de l'espace. Então, isso é mais no nível político, antes do que realmente uma ocupação, enfim, uma implementação, uma ocupação desse espaço. Tem mais uma questão política, um aspecto. Merci. Il y a d'autres personnes qui sont inscrites? Oui, nous avons Lucas. Vous avez une question? Pardon. Damien, merci beaucoup por la apresentação. Eu gostaria de perguntar mais se você podia comentar um pouco, porque você falou sobre os percursos sonoros que você utilizou. J'aimerais que vous commentiez, vous avez parlé des parcours sonores aussi, dans les gares. Que você utilizou como metodologia, né, para entender essas ambiências do ponto de vista de espaços que tem essa questão do medo do terrorismo. Pour comprendre ces ambiances et la question liée à la question du terrorisme. Eu queria saber com mais detalhes assim o que você buscava com esses percursos sonoros, né? Se puder. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement avec ces parcours sonores? J'aimerais que vous expliquiez, si possible. Porque eu acredito que assim alguns sons vão adquirir significados e significâncias diferentes, né? Com essa ótica de um espaço que está submetido a um possível ataque terrorista, né? Se você estava buscando alguns sons específicos. Est-ce que vous cherchez quelque chose de spécifique? Parce que je comprends que cette optique va chercher peut-être des réactions, enfin, des conclusions. Você pode repetir um pouquinho mais devagar, por favor, Lucas? Essa última parte da pergunta? Não, é só se ele, enfim, se ele buscava alguns sons específicos, algumas reações específicas das pessoas a essas ambiências sonoras dessa ótica do terrorismo. Est-ce que sur cette optique du terrorisme, est-ce que vous cherchiez des réactions spécifiques ou de quelques actions spécifiques de la part de ces personnes enquêtées? Mas de uma forma geral, só para comentar um pouco mais sobre esses percursos sonoros e como c'est juste pour commenter un petit peu plus cet aspect sonore dont vous avez parlé. Alors, les parcours sonores en particulier, ils n'ont pas été faits dans cette recherche, mais avant. Esses percursos sonoros não foram feitos no âmbito da pesquisa, e sim anteriormente. Et l'enjeu, ce n'était pas d'enquêter le terrorisme, mais c'était d'enquêter la sécurité. E aqui a questão, enfim, tratava-se de fazer uma enquete não sobre terrorismo, mas sobre a segurança. Le problème qu'on avait, c'est que o problema que nós tínhamos
é que, quand on a commencé à faire des enquêtes sous forme d'interviews, de parcours commentés avec des gens on a travaillé sur des grandes gares internationales. quando nós começamos a fazer essas enquetes com essas pessoas, e nós trabalhamos especificamente em grandes estações ferroviárias e garra internacionais, on avait beaucoup les réponses étaient souvent très stéréotypées. as perguntas eram frequentemente, as respostas frequentemente eram respostas estereotipadas. Oui, la vidéosurveillance, ça me rassure, ou au contraire, je déteste, etc. Sim, essa videosupervisão, eu me sinto mais seguro, ou então, não, eu detesto, não gosto disso. Donc, pour pouvoir enquêter, j'ai parlé tout à l'heure de la question de l'incorporation, de la prise au corps des ambiances. Eu falei ainda há pouco sobre essa incorporação, dessa inscrição no nosso corpo, dessa ambiência. Et pour faire ça, on a fait des parcours où on a équipé les gens d'écouteurs. E para fazer isso, nós demos às pessoas esses auriculares. Eles ficaram equipados com esse equipamento aqui de ouvido. Et dans ces écouteurs, on a diffusé deux choses. E aí nós difundimos duas coisas. La première, on a ajouté un son, un enregistrement d'ambiance de la gare dans laquelle le parcours avait lieu. A primeira é que nós pusemos um tipo de som ambiente dessa estação ferroviária onde essa enquete estava sendo realizada. L'idée était d'amplifier l'ambiance et de faire... era amplificar a ambiência e pour la rendre plus audible, plus manifeste. Para que ela fosse mais manifesta, mais audível. Et c'est ce qu'on a appelé, c'est la raison pour laquelle on a nommé ça un parcours de type schizophonique. E essa é a razão pela qual nós chamamos isso de um percurso esquizofrênico. Esquizofônico, pardon. Esquizofônico, pardon. Donc, la schizophrénie, c'est le dédoublement de personnalité. Então, a esquizofrenia é o desdobramento da personalidade. Et la schizophonie, c'est l'idée de dédoubler, cette fois-ci, les environnements sonores. E a esquizofonia é a ideia de desenvolver esse ambiente sonoro, de duplificar esse ambiente sonoro, digamos. Et la deuxième chose qu'on a ajoutée à ces parcours-là, c'est des instructions. A segunda coisa que nós acrescentamos a esse elemento, a deuxième chose, c'est des instructions. Des instructions. Instruções. On a demandé, donc les gens devaient faire des choses. Aller là. As pessoas tinham que fazer coisas, ir num certo lugar. Observer les gens comme s'ils étaient eux-mêmes des agents de sécurité. Observar as pessoas como se eles mesmos fossem agentes de segurança. Prendre une photo alors que c'est interdit. Tirar uma foto, e é proibido, no entanto. Et toutes ces actions qui sont dirigées autour de questions très ordinaires, très simples. E todas essas ações que giram em torno de questões muito comuns, muito simples, banais. Visaient à la fois intensifier le lien à des signes de la sécurité. E o objetivo era ligar justamente a sinais dessa segurança. Mais de mettre aussi les gens en situation éventuelle d'inconfort, de déséquilibre. Mas, eventualmente, também colocar as pessoas numa situação de falta de conforto, de falta de equilíbrio, de desequilíbrio. Et c'est en créant ces petites... si on reprend le travail de Harold Garfinkel, par exemple, l'ethnométhodologue. Então, se nós retomarmos esse trabalho de Harold Garfinkel, quanto à metodologia, c'est ce qu'on peut appeler un breaching experiment, l'idée de créer des brèches. Ou seja, a ideia de criar brechas, breaching experience. Pour essayer de modifier un tout petit peu le cours de l'expérience pour rendre sensible des choses auxquelles on n'est jamais attentif. Em modificar pouquinho essa experiência para tornar evidentes coisas em relação às quais nós não temos sensibilidades. Et c'est comme ça que tout à l'heure, quand j'ai dit, par exemple, il y a des chorégraphies de type sécuritaire. Quando eu falei ainda há pouco das coreografias securitárias, c'est le fruit de deux observations. Regarder les corps. Duas observações: olhar os corpos
mais aussi avoir le retour de ces gens qui ont fait ces parcours avec instruction. E também ter o retorno, enfim, a reação dessas pessoas que fizeram esse percurso tendo tido essas instruções. Voilà, donc je ne sais pas si c'est assez clair ou s'il faut dire plus. Ficou claro para você? Oui, oui, ficou sim. Merci, Damien. Et il y a aussi des articles là-dessus, hein. Há artigos a esse respeito também. Muito obrigada. Eu ia comentar isso agora, Lucas. Eleonora, pode deixar que até eu traduzo agora. Eu vou fazer um... Vamos finalizar, né, Cris, pelo horário. E vamos perguntar para o Damian se ele concordaria em responder por e-mail as perguntas. Sim, claro. Eu ia até sugerir isso. Lucas, o trabalho do Damian no doutorado é muito interessante para você. Damian, quero te agradecer muitíssimo pela sua apresentação. Merci beaucoup pour votre conférence. C'était très généreux et nous a rendu un peu plus attentifs au masquage que les actions et réactions peuvent produire dans nos actions dans l'espace urbain. J'ai dit en tant qu'utilisateur e en tant que producteur. Então, eu disse a ele que essa palestra dele, essa conferência, nos deixou um pouco mais atentos do que nós podemos fazer, tanto como usuários e como produtores do espaço urbano. Merci beaucoup à vous. Et nous avons demandé si les étudiants doivent envoyer un email à vous s'il y a de doutes, quelque chose. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, Damian. C'était um plaisir. Muito obrigado. Merci, Obrigada, Eleonora, também. De nada, ok. De nada. Muito obrigada, Eleonora. Foi De nada. corrido, mas foi tudo bem resolvido. Boa sorte para você em tudo. Obrigada a todos aqui hoje. Vou colocar aqui no nosso Gallery View para nós encerrarmos a gravação. Obrigada a todos. Então, Damian estará aceitando e-mails caso alguém tenha mais alguma dúvida e queira enviar depois para ele, tá bom? Muito obrigada, Damian. Merci beaucoup. Merci, Damian. Merci à vous.